Yes, good afternoon. Hello, can you hear me? Yes, sir. Not through that, I don't think. Is it just going through the phone? Yes. Okay. Let me invite Sergio Riveron to this live where it can be three of us. How are you doing today, sir? I'm good. How are you? Good, good. I'm good. I'm a little bit nervous here having you today here. Um, I'm glad to have you here today. And Sergio, I think we can. I can't see him, but I hope he will go in. Well, let's get started. First of all, thank you for being here. Today is gonna be a little bit back and forth in Spanish and English because I have a lot of people in Spanish, so we'll go back and forth, But Okay. I'm glad to have you here and talk about Beefmaster. The story a little bit. I mean, I know it's huge to talk about the Beef Master, hours and hours. But if you can, yeah, here's Sergio. Bienvenido, Sergio. Gracias por Muchísimas gracias, Mario. tomarte el tiempo de estar aquí conmigo en esta tarde, en este programa que se llama Experiencias Beefmaster, hablando un poquito del Beefmaster. Le comentaba a Lorenzo que pues nos platicara un poquito del Beefmaster. Yo sé que es una larga historia, pero que sería de horas y horas hablar del Beefmaster. Pero bueno, hablar un poco resumido sobre el Beefmaster. How did you grow up with Beefmaster? Uh, when did you find out about this Beefmaster? When was your first cattle that you saw in person? And Me? talk about it a little bit, Beefmaster. And You asking Lasater. you asking me? Yes, sir. Okay. So the cattle started back with my great grandfather in the late 1800s. So I've been around them my whole life. I was born into them. So I was actually born in Mexico, in near Musquis in Coahuila. And so my parents ranched in Coahuila for 10 years. And so that would have been the first place I saw Beefmasters as a baby. So I've been around them my whole life. I mean, it's our family's project. I'm the fourth generation. So that's kind of where it started. Wow. Fourth. It's been a long time. Yes. Seriously, it has been a long time. But okay. What was the what was the what what were they looking for? So the breed was actually started by my grandfather in the 1930s. So when I say four generations, it goes back to my great grandfather who started with Hereford cattle, and he began experimenting with crossbreeding with Bosendicus cattle, using not Brahman like we think of today. People say the Beefmaster is 50% Brahman, but it was Gir and Gujarat from India and Nellore from Brazil. So those were the three Bosendicus breeds. And so my great grandfather began experimenting with crossbreeding on Herefords, which in the late 1800s, early 1900s in Texas, it was all Hereford. And they saw that they were a lot better. The Herefords were kind of weak in the heat and in the difficult conditions of South Texas. So when my great grandfather died in the 1930s, my grandfather took over it and continued the crossbreeding experiment. And along the way, so he basically developed two F1 herds. Half in the end, it was half Brahman or Bosendicus, half Hereford, and then half Brahman or Bosendicus, and half Shorthorn. And then he crossed those two. And when he arrived at the three-way cross, that's when he realized he was onto something. He didn't set out to create a breed. It all happened by accident. But when he saw those three-way crosses, he realized that composite was much better than anything they'd seen before. Okay, so that's when Beefmaster started. So I view the beginning of the breed as 1937, which is when he closed his herd out outside genetics.
So the experimentation with crossbreeding goes back another 40 years before that. But when he closed his herd and didn't introduce any new blood into the herd in 1937, so that's nearly 90 years ago, 85 years ago, that's when I view the genesis of the breed. So 1937. 1937. Wow, that's a long time already. Yeah. Yes. Pues, mis amigos, I'll translate it a little bit in Spanish, or if Sergio, if you want to translate a little bit in Spanish, I mean, it doesn't matter. Bueno, como estaba diciendo Lorenzo, ¿no? Es decir, Lorenzo es ganadero de cuarta generación. Realmente el Beefmaster lo empieza su abuelo Tom, pero su tatarabuelo, es decir, su bisabuelo Ed Lasater ya había hecho los primeros cruzamientos en la década, es decir, finales de 1900, finales de 1800, inicios de 1900, ya había hecho los primeros cruces de Hereford con Indicus, no con Brahman, porque realmente Brahman todavía en esa época no estaba definido como una raza. Y eso, es decir, fue Indicus porque fue el cruzamiento entre Gusera y Gyr y el Nerol que había venido de Brasil en ese momento. En 1930, cuando muere el bisabuelo de Lorenzo, el abuelo de Lorenzo, en este caso Tom, recoge esa experiencia de cruzamiento y mantiene el cruzamiento entre el Hereford y este cruzamiento índico que después fue Brahman. Y empieza a cruzar por otro lado estos mismos índicos con Chorjón. Cuando él hace el cruce de 3 vías, es decir, los cruzados de Hereford con Indicus y los cruzados de Chorjón con Indicus, se da cuenta que es muy superior el cruzamiento de 3 vías al cruzamiento de solo Hereford con Indicus o Chorjón con Indicus. Que al mismo tiempo, si vemos, también esos son los inicios de 2 razas. Es decir, Bradford, que es Hereford con Indicus, y Santa Gertrudis, que es Chorjón con Indicus. El cruzamiento que hace Tom de las 3 por 3 vías, ya lo comienza a hacer en la década del 30, de 1930, y en el 37 él cierra el rebaño. En el momento en que él cierra el rebaño, que no entra más genética del exterior, es que realmente podemos considerar que se empieza a formar el Beefmaster, al no tener otra genética que influyese desde el exterior, y solamente es el cruzamiento entre ese rebaño inicial. Wow, excelente. ¿Cómo hizo un cambio drástico, pero al final de cuentas es algo para un buen futuro, ¿no? Lo que hoy es el Beefmaster. Okay. Another question. Back then and right now, how far is Beefmaster? I know it's around the world. I've been working with Beefmaster with just 4 years ago, and I see it in Nicaragua, Guatemala, Colombia. In 10 years, where do you see Isa Beefmaster? Well, I mean, hopefully we continue to grow. So we're one of the largest breeders in the U.S. and probably one of the largest exporters to countries outside the U.S., of which a lot of that's in Latin America, but also it's spreading a lot in Asia now, in Europe, in Southern Africa. The breed is really growing worldwide. I think there are now 9 established breed associations in other countries, of which Mexico is one of the largest. I think it's the 2nd largest in the world, 3rd largest in the world after the U.S. and South Africa. And for us, it brings us a lot of pride and joy that the breed is growing so well. My parents introduced the Beefmaster breed into Mexico in 1964. So I told you I was born down there. When my parents moved down there in 1964, they brought 37 cows. That was their wedding present, Beefmaster cows, and that was the beginning of the breed in Mexico. So again, now it's I think the 2nd largest registry, or maybe the largest registry in Mexico, which I think is a testament to the cattle and the breeders there, that it's grown so well. Wow. And how do you see these changes, a little bit change,
is a Beefmaster, those two associations, Beefmaster and BBU? Well, so you mean Foundation Beefmaster Association and BBU? And there were Yes. two? So over my lifetime, the association has split and come back together. So I was a baby. It was in the early 70s that BBU, my family pulled out of BBU and formed FBA, and it was over an election, somebody trying to steal an election. And so then for 30 years or so, there were two associations at like fighting one another, which was kind of counterproductive. So when I came into the business in 1993, I had a lot of interest in getting them back together because I thought we were wasting a lot of energy fighting the same breed rather than fighting the other breeds. And so we got the associations back together in, I think, 1993, 95. And so that's when it became Beefmaster Breeders United. It was universal before. And so then there was actually a National Beefmaster Association. The three associations came together into one in 1995. And it's been fairly harmonious since that time. And I believe both of you from the BBU and Lasater are looking for the same thing, because some people say that no, BBU doesn't work, or whatever. I mean, are you working as a group? I would say that there continues to be two distinct kind of gene pools in the association. They never really came together completely. So there's what we call BBU, which is the old line, kind of old school that you see a lot of in Mexico. And then the foundation cattle, which are breeders who are descended from my grandfather's herd like ours and who follow the six essentials. In my view, there's a place for both in the world. It kind of depends on what your goals are. Our cattle tend to be more commercially oriented, more production oriented, more adaptable, those kinds of things. And theirs tend to be a little flashier, a little showier, a little prettier. And there's a lot of people in the U.S. anyway, and I think the same is true in Mexico and a lot of the other countries that are crossing the two because they're kind of distinct gene pools. So, the best way I can describe it is Herefords. In Hereford, you have horned Hereford and polled Hereford, and they really don't. They're two different gene pools, and it's sort of the same thing in Beefmasters. You just have two genetic lines, and people tend to subscribe to one or the other. And what do you think about the Beefmaster show? Well, I know that the show is important in Latin America, and so I don't want to discount that. But in the U.S., the show is very different, and I don't think it's productive for the beef industry in the U.S. Traditionally, it was largely kids, and it's a fat steer contest, and I think it's unrelated to ranch productivity. In other words, what we should be doing is breeding females. So again, I know it has its place, and I know that's the way business is done in Latin America, but in the U.S., I think it's a distraction from the commercial beef industry, which is our job as feedstock producers is to raise bulls for the commercial industry. In other words, provide genetics for the commercial industry who are raising beef calves. And the show thing convolutes that. You get off into things that don't matter, like color and type and pedigree and things that aren't just related to raising quality beef. Wow. I want to ask you something personal for me. And here in the U.S., I see a lot of. I'm a person with a disability. I think I already told you one time when I spoke to you on the phone. What do you think? Getting people with a disability with Beefmaster, getting involved with the Beefmaster, because I see some people in the shows that not in Beefmaster but in other shows that here in the U.S. they go in with the cattle or something. What do you think? Getting people with a disability. You mean from a safety standpoint? Yes. So the good news about Beefmasters, they're one of the gentlest breeds of cattle outside of dairy cattle, one of the gentlest breeds of beef cattle. And it's because of the six essentials. That's one of our founding principles is disposition. And so for all this 85-year history, we've been culling anything that acts bad. And so the resulting
in our herd, the cattle are responsive. They're not like pets, and they're not halter broken, but they're responsive, and they're not. We get rid of anything that's dangerous. So if you were, let's say, if you're sitting there, for example, in a wheelchair, none of our cows would come over and knock you over. So I wouldn't view it as a safety issue. I can't speak for. There's a lot of cattle out there, right? I can't speak for all of them, but in general, I think you'll find Beefmasters are a lot more. They get along with people better, and they're to work with than a lot of other breeds. Angus is one of our big competitors, and people that use Angus bulls always complain about how hard those cattle are to handle. And it's because they haven't put enough emphasis on the disposition of the cattle, and Beefmasters have. So I think you'd be safe if safety is your concern. Well, I think it's a safety because I have a bull that's Beefmaster. And since I got him the first day I was with him, I can touch him and I can play with him. And it's like a kid, you know. So it was something that one of my dreams come true, you know. So that's one of the things I love Beefmaster. I mean, Beefmaster has a lot of good things, but that specific, for me, it was good. Mm-hmm. A lot of people are drawn to the breed for that reason. In the U.S., and it's the same in a lot of places, the size of ranches and the size of cow herds has gone down. People used to have 500 to 600 cows, and a lot of people now have 20 and 30 cows. Well, somebody it's basically just a hobby. They have cows on the weekend. They don't want mean cows. You know what I mean? If they've got their kids and grandkids around them or their wife out there, they don't want the cow running their wife up the fence. And so I think the market has evolved to wanting general cattle. Even the big ranchers, don't want to handle cattle in the same way that they once did, where they had to be on horseback and all that kind of stuff. Everybody wants gentle and responsive cattle. Yes, of course. Well, let me go with Sergio. ¿A dónde ha llegado el Beefmaster? Bueno, hizo Beefmaster. Que diga usted, no lo puedo creer que haya llegado hasta este lugar. A través de los años. Yo te diría, y parafraseando, ¿no?, lo que dijo Lorenzo, la selección por los 6 esenciales en el Beefmaster es lo que hace al Beefmaster grandioso. Y la genética de Isa Beefmaster ha llegado a lugares como el sur de África, es decir, Zimbabue, Sudáfrica, parte de Namibia, que son terrenos bien áridos, ¿no? Y ha demostrado que es una raza, una genética que es capaz de desarrollarse, y no solo desarrollarse, sino de producir eficientemente en esos ambientes. Hay otro ambiente que para todos, es decir, hablamos de trópico y no sabemos mucho, o no saben mucho, cuán difícil puede ser el trópico. El trópico puede ser tan difícil como el desierto, aunque llueva mucho, y aparentemente tener los pastos más verdes, todos decimos, wow, qué bueno si tuviéramos esas pasturas, pero la temperatura y la humedad es extremadamente agresiva, y que los animales estén tantos días soportando lluvias torrenciales sobre su cabeza y que sigan pastoreando, que sigan criando, que se sigan preñando en un ambiente que es tan hostil como el del desierto, para mí ha sido fantástico, ¿no? Poder ver la versatilidad que tiene la genética la genética de Isa Beefmaster, que puede ir desde un extremo hasta el otro. Y por supuesto, con sus diferencias en producción, no podemos pedirle que haga lo mismo que en el semidesierto de San Ángelo, que es donde ha estado por tanto tiempo, pero que sea un animal, es decir, una genética que si uno la cruza, enseguida va a ser eficiente con otro ganado, que donde la uses va a seguir produciendo por encima de otras razas, y haciéndolo en las condiciones más, yo te diría, más adversas posibles, a solo pastoreo, sin necesidad de suplementos, solamente con sales minerales, que los propios ganaderos de estos países lo ven y dicen,
esto es imposible, esto no puede ser. Creen que es mentira, ¿no? Soportar garrapatas, soportar nunches, soportar moscas, soportar sobrevivir de picadas de culebras con solamente darle brebajes hechos por los mismos ganaderos en el campo es una cosa, yo te diría que fantástica, ¿no? Y por esa razón nosotros siempre decimos el Beefmaster, el bar, es decir, la genética de Isa Beefmaster realmente ayuda a cualquier ganadero que quiera producir. Y si vamos al otro lado, ¿no? Que estabas hablando del show, aunque nosotros no vamos a show, eh, hay toros como Total Package, que ha sido campeón en cuanto show ha aparecido, y es un toro que es genética el bar completamente. Es decir, que tiene la versatilidad de hacer cualquier cosa que el ganadero se imponga en hacerla con ella. Es correcto. Sí, la verdad que es muy impresionante el Beefmaster cómo es adaptado a cualquier clima, como lo comenta usted, ya sea eh, desde el Mediterráneo, el Pacífico, o sea, es algo muy increíble. Algo que sí me ha sacado de onda, hace poco vi que he ganado en Portugal. Uh-huh. Dije, wow, ¿hasta dónde ha llegado el Beefmaster? ¿Y cómo llegó? Por Isa Beefmaster. Exactamente, Isa Beefmaster, yo creo que no solo fue pionera, ¿no?, en sacar el Beefmaster de los Estados Unidos, al haberlo llevado a México por primera vez, ¿no? Y Ujú. bueno, de hecho, como Lorenzo decía, él nació en Coahuila, sino que al mismo tiempo ya vamos a decir, el último mercado al que hemos llegado, que es el mercado que todo el mundo dijera Europa. ¿Por qué Europa? Si casi todo el mundo en América quiere criar razas europeas. Sin embargo, los propios europeos se han dado cuenta de que es decir, el Beefmaster fundacional tiene un impacto tan positivo en cualquier rebaño que sería de tontos no usarlo en beneficio propio, ¿no? Y bueno, ahí Isa Beefmaster entró Portugal, Turquía, ya nacieron hace un par de meses atrás o un mes atrás los primeros embriones, también hay en Inglaterra, también hay en Irlanda, también ya están naciendo en Austria, en Alemania, en Polonia y no sé, a paso que se va puede ser que en un par de años más en varios otros países europeos también hayan Beefmaster ya nacidos y empezando a producir. De hecho, en Italia ya están produciendo, es decir, los primeros embriones que nacieron allá ya están naciendo las segundas y las terceras generaciones. Wow, es algo muy impresionante. Eh, Quiero preguntarle a usted o a Lorenzo, o si usted le quiere hacer la pregunta, ¿quién fue el primer mexicano que adquirió Beefmaster? Yo. Yo. Ok, usted, Mis sí, parientes. usted nació allí, you were born there, yes, but besides of you, So it would be huh, the various neighbors of my parents. So they ranch near Musquis. And so Bill Finan and Guillermo Osuna. I think Guillermo Osuna is the Beefmaster breeder #1. And Juan Saenz is Beefmaster breeder #2 in the Mexican Association. And they were two of my dad's first customers. wow, Guillermo Osuna, yes. I already heard that story, but I wanted you to talk about a little bit of that story. How did it grow that fast in Mexico? Well, it wasn't exactly fast. That was 1964. So, 50 years later, more than 55 years later. But, the cattle are so well suited to the environment there. In that neighborhood, which are desert mountains, rough, big country, the beefmasters travel well. And, the people were looking for better quality cattle. The quality of cattle in general at that time was pretty poor in Mexico. And so people, more progressive ranchers were looking for better genetics to improve their herds. And so Beefmasters were just a nice fit. They were adaptable cattle that could take the conditions and take the low input, but also provide better quality, better beef, better production. Yes. Sergio, hay una cosa que
me ha dejado casi con los clientes cuando yo les vendo Beefmaster o que no saben mucho de Beefmaster. Al nacer, dicen, no, es que está muy chiquito, it's too small. The Beefmaster is too small, está muy chiquito. Este, y cómo se desarrolla al destete, como dice usted, con un poco de sal y mineral y todo eso, o sea, ¿qué es lo que sigue buscando el Beefmaster a través de los años, que sigue con la misma línea? ¿Qué le dice usted a esas personas que siguen dudando del Beefmaster sobre ese tema cuando están pequeños, cuando nacen pequeños? Muchos ganaderos valoran vamos a decir, el Beefmaster, ¿no? He oído los dos extremos. Nacen muy pequeños, esos son terneritos que no se van que no van a progresar, ¿no? Y hay otros que dicen, son animales extremadamente grandes, comen demasiado. Realmente la línea del bar no es un animal extremadamente grande, es más bien un animal moderado. Y sí nacen con pesos bajos. Nosotros, por poner un ejemplo, en Costa Rica hemos tenido animales que han nacido con 45 libras de peso, que uno dice, son un gatico, eso no es un ternero, pero los destetas con 215 kilos de peso. Es decir, eh, esa, esa eficiencia que tiene el Beefmaster para parirte un ternero pequeño que al mismo tiempo te está trayendo un beneficio. Es decir, las novillas no pasan trabajo para parir, las vacas mucho menos porque ya pasaron por eso, ¿no? Pero las novillas de primer parto paren con mucha facilidad porque paren un ternero de muy bajo peso, lo cual ayuda al ganadero en tener unos partos más fáciles, no tener problemas de distosia, es decir, no hay que estar llamando a un veterinario para estar hablando un ternero, no hay que estar manipulando las vacas. Tercera, nosotros no seguimos las vacas que está preñada, traerla a un corral para que paren el corral. No, no, las vacas paren en el potrero. Es decir, se te facilita tanto el trabajo y te hace tan eficiente el trabajo en el rancho, te disminuye tantos los costos, que lo que a menos yo le tengo miedo es que a un ternero nazca con 50, 52, 60 libras de peso. Eso es lo más natural del mundo. Eh, lo bueno es que naciendo con ese peso y sin necesidad de estar usando suplementos, lo vas a destetar con 215, con 220 kilos sin ningún problema. Y esa es parte de la eficiencia. Ahora, todo eso está dado también por una razón fundamental. La selección por los 6 esenciales no se puede dejar de lado. Si uno empieza como he visto ganaderos que se vanaglorian de que saqué el ternero, tuve que dárselo a la vaca, a vacas Beefmaster porque pesó 92 libras. Eso es una barbaridad, es decir, es una barbaridad desde el punto de vista de ir en contra de la selección por los 6 esenciales. Es decir, esto no es seleccionar por los 6 esenciales. El ternero sobrevivió, perfecto, muy bueno, con ese peso sobreviven casi todos los terneros, ¿no? Pero la vaca también quedó dañada. Al dañarse esa vaca es una vaca que no se va a preñar. Si no se preña la vaca, ya estás fallando en tu producción, ya no estás teniendo una ganadería eficiente. Entonces la selección por los 6 esenciales, hacer esa selección disciplinadamente en el ambiente que sea, es lo que hace que el Beefmaster sea la genética o la raza que va a ayudar a cualquier ganadero usándolo en cruzamiento con cualquier raza o usándolo como ganado puro o comercial, ¿no? Es correcto. He visto que ahora sacan el E6. ¿Por qué se ha ido moviendo de un poquitito? O sea, sacan registros con líneas de otras razas, por no mencionar alguna raza. ¿El por qué? ¿Por qué se ha ido según algo moderno? I don't know, Lorenzo, you want to answer that question? I didn't understand it. Why the E6? So what is the reason? So it's just a commercial Beefmaster program. So the idea was to sell Beefmaster bulls. So it's kind of like the certified F1 in the Brahman world.
So it's a half or better, half or more Beefmaster, but they have to be out of a registered Beefmaster bull. So the idea of the program was if somebody bred a Beefmaster bull, registered Beefmaster bull to whatever kind of cows, Angus cows, Brayford cows, doesn't matter what, those offspring could be registered as E6 and certified as such. So it's just a crossbred program, and then they can be upgraded. The 7/8 or third cross can be registered as a purebred. ¿Y esto perjudica a la raza? O sea, seguir con la línea de la raza que es el Beefmaster original, se podría decir. Ah, es que es una manera, como decía Lorenzo, de que los ganaderos comerciales puedan ir llevando su rebaño hacia un Beefmaster. No quiere decir que porque tú registres la primera vez, ya van a ser Beefmaster puro. Es decir, tú vas a registrar la hija hembra de una vaca de cualquier raza con hija de un toro registrado Beefmaster, la puedes registrar como E6. Después siempre tienes que ir usando toros Beefmaster registrados y las hijas hembras son las que vas registrando hasta la quinta generación. En la quinta generación ya tú puedes registrar los machos como Beefmaster. Ahora volvemos a lo mismo. Si uno no lleva las 6 esenciales, que es la base, que es la filosofía, esta es es decir, Tom Lasater no llevó si hay un cruzamiento o no hay un cruzamiento. No, aquí es la filosofía. La filosofía es la que hace la base de lo que es el Beefmaster. Y seguirla practicando es lo que sigue haciendo al Beefmaster Beefmaster. Estamos claros, ¿no? Que cruzar desde el punto de vista de puro no es bueno, pero al mismo tiempo cruzar desde el punto de vista productivo para otros ganaderos que usen nuestros toros Beefmaster es bueno porque le va a impactar positivamente. Si ellos quieren seguir registrando y llegar a ser comercial, es decir, Beefmaster puro por absorción, lo pueden hacer bajo este programa E6. Pero si no hacen las 6 esenciales, si no las practican con disciplina, sí, es Beefmaster porque está registrado. Pero yo no diría que es Beefmaster desde el punto de vista de eficiencia, de que sea un animal que puede desarrollarse y que puede realmente lograr un objetivo en el ambiente en que uno lo cría. Claro. Sí, porque he visto algunos que dicen activo un 88%, un 75%. Digo yo, ok, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué se está perdiendo el Beefmaster original? O sea, ¿cómo seleccionar el Beefmaster original para tener esas 6 esenciales como lo comenta usted? Haciendo las 6 esenciales. Ahí sí no hay otra. El Beefmaster son las 6 esenciales. Es decir, aquí te voy a hacer la comparación sin querer herir a nadie, pero es lo mismo. Nosotros en ISA Beefmaster preñamos nuestras hembras entre los 12 y los 14 meses de edad. Ahí entran nuestras hembras a la reproducción. Tienen que parir un ternero antes de los 24 meses de edad. En México hay muchos ganaderos que te dicen, no, eso es una barbaridad. ¿Cómo tú vas a preñar a los 14 meses de edad? Hay que preñar a los 24 porque si no, no crece. No estás practicando las 6 esenciales. Y tienes Beefmaster registrado. Entonces, me estás vendiendo Beefmaster con registro, pero sin las 6 esenciales. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Es decir, es más o menos lo mismo que uses el Beefmaster en cruzamiento y que por absorción quieras llegar a un Beefmaster. Si no practicas las 6 esenciales, no vas a tener Beefmaster. Vas a tener un animal con un registro que dice Beefmaster. Para Tom Lasater, lo fundamental siempre fue las 6 esenciales. No el registro que tuviera el animal. Y al mismo tiempo, la razón de poner o de anteponer el apellido al nombre de la raza, es decir, Lasater Beefmaster, Isa Beefmaster, Lisi Beefmaster o Canales Beefmaster, Emmons Beefmaster, los que fuesen, es una razón específica.
el apellido es tu pedigrí. Si tu ganado no sirve, yo no te voy a comprar más. Yo no necesito decir, es el rancho tal. No, ya yo sé que los de Mario Álvarez no sirven, porque son Mario Beefmaster. Esa es la razón, ¿no? O sea, si no Claro, hacen los leyes esenciales y no lo hacen con disciplina, sí es un Beefmaster con un registro, pero que realmente no está aportando nada, ¿me entiendes? No estás vendiendo las 6 esenciales, que es la base. Esa es la- ese es el honor del Beefmaster. es correcto, sí, 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 no. Y es como dice usted, o sea, si tienes que tener el apellido, tienes que tener como Mario Beefmaster, canales Beefmaster, Emmons, Lizzy, o sea, pero teniendo la base de las 6 esenciales. Ujú. Ahora, le haga la pregunta a usted a Lorenzo. ¿Qué tan fuerte es tener a tu espalda, en tu sangre, el nombre, el apellido Lasater? ¿Qué responsabilidad es? Did you got So, that? yes, yeah. No, of course it's an honor. You know, we've got a long history, and I'm very proud of that. And, you know, when I first started, which next year will be 30 years for me, you know, I worried that I wouldn't live up to it, that I was just riding on my family's coattails and what could I contribute. And ironically, the thing that I've contributed most is leadership in the international realm. I think I've been to 17 different countries talking about Beefmasters, and I like to travel and I like people. And so that turned out to be an unusual way that I could contribute for my generation. So as my family went along, my great grandfather put together the land and the cattle. My grandfather created the breed. My dad sold the breed as it grew. And then, you know, I came along. I said, well, what am I going to do? How am I going to help? And it turned out to be improving the international footprint was the way that I could contribute. So I'm very proud of the family's history. I'm proud now that I was able to contribute in the end, and even though I didn't know that I'd be able to. To go. Any advice for the new uh, generations right now? Like, example, me, that You want I'm it in English? starting. Okay. Yeah, So people ask me that a lot, and I think it's important to align yourself with a people or a program that suits you. In other words, in the U.S. anyway, sometimes people go to consignment, they get in and they go to consignment sale and they buy a cow from this guy and a cow from this guy and a cow from this guy and a cow from this guy, and they just got a mismatch. I tell people, buy from a program you believe in. It could be anybody, it doesn't have to be, it could be whomever, but buy cattle that you like from a person that you like and focus on their program, because in the end, you'll have a lot more consistent cattle. So it doesn't do any good to just buy a bunch of stuff and then change different bull every year. You've got to buy into a program and commit to it. And so there are plenty of good programs out there, and there are a lot of differences among them. So it depends on what you're interested in. Sergio rattled off a bunch of names earlier, and those are all people in the U.S. whose programs you could buy into it. It'd be the same in Mexico or in Colombia or wherever, where you'd have leading breeders. As a small breeder, you've got to align yourself with a bigger breeder. You can't just come in and spend some money and say, okay, now I'm the big guy. It doesn't work that way. It's a slow process. And so I always tell new people, align yourself with somebody you trust and somebody whose program you believe in, whatever that might be, and then go with that. and work with the master. Always Beefmaster. Yes, always be master. ¿Y usted qué consejo le daría a las nuevas generaciones? Realmente lo que dice Lorenzo es una realidad, ¿no? Es decir, cada cual puede escoger lo que quiera. Pero el consejo o el mejor consejo sería trabajar con disciplina en lo que uno vaya a hacer. Si eres amante del ganado, ¿no? Primero, trata de ser ganadero. Segunda, trabaja con Beefmaster, trabaja con las 6 esenciales, trabaja con disciplina lo que vas a hacer, porque realmente ese es el éxito. Si no se hace disciplinadamente la ganadería, si no se piensa como ganadero, si no se piensa como empresa, vas a ser un tenedor de ganado, y es lo que decía Lorenzo, es la persona que tiene 4 vacas para entretenerse el fin de semana, ¿no? Trabajar con disciplina, eso es lo principal, y dejar un poco el ego a veces, ¿no? Hacia un lado. Todos tenemos nuestro ego y debemos mantenerlo, pero la disciplina es el mejor consejo. Trabajar de esa forma, disciplinadamente.
Así es correcto. Um, He escuchado testimonios de Isa Beefmaster que, por ejemplo, si una mamá se podría decir, si no cuida a su ternero, si el ternero lo picó una víbora por alguna razón, lo pica al ternero, si ella no cuida al ternero, la sacrifican. Es lo que yo he escuchado. ¿Cierto? Lorenzo. Well, I didn't fully understand. You're saying we cull ones, not just open cows, but cows with a poor calf? Yeah, so my grandfather started doing that in the 1930s, and that's what makes the cattle better than the other competing breeds that grew up at the same time, like Brahman or Brayford or Brangus, was the discipline, and Sergio used the word disciplina, is the discipline in culling for anything that didn't wean a calf every year or didn't bring in a good calf to weaning, because the concept is if a cow doesn't bring something into weaning, she's costing you money. If she's a fat, dry cow out there eating, even though she's your favorite cow or she costs you money or costs a lot of money or whatever it is, she's really not doing you good from a business standpoint. And so if you through the generations, year after year of cattle, if you are disciplined about how you cull and how you breed, the cattle become way better. You move the needle dramatically for quality and productivity and all the things that we're looking for. And when people make excuses, when they let cattle slide, she didn't bring a calf to weaning, blah blah blah, we let her slide. It costs you genetically in the long term. So if you're looking at your cow herd from the 40 or 50 year perspective, you've got to be disciplined because you want the cattle to be that much better when you reach your finish line, and hopefully pass them on to the next generation. And not everybody views cattle as a long term. There's a lot of people that get in the business, not just Beefmasters, any cow business, and they're in a few years and they're out. Well, it matters less what they do, right? Because they're not taking a long-term view of it. But I suggest anybody who's serious to take a long-term view, do the serious things, do the hard things, because it's not easy to cull an animal that you like or an animal that you think is valuable who isn't pulling her weight. Yes, actually, right now I'm having trouble with my dad because we work together, and he doesn't want to take him off. He's like, no, it's because usually it's the wife, right? The wife says, "Oh, I love that when she can't go." yes. But like I said, I'm working with my dad right now, and he's like, no, I don't want. Hey, you're just wasting time. Mm-hmm. And money, first of all. And money. He's like, yeah, and he's like, no, I know. So that's why I was asking this. And when the cattle doesn't take care of her baby, why is that? Because I already heard about that beef, the early 19s, they used to do that. Yes. Wow. Todavía lo hacemos, ¿no? Es decir, la que no lo hace se va. No es que haya sido a inicios de 1900, es decir, la disciplina, como decíamos, ¿no? La disciplina de tú mantener haciendo los 6 esenciales y desechar lo que no te está produciendo. Si no haces eso... Aunque sea muy buena, pero si no cuida el ternero, vámonos. Lo bueno es que traiga un ternero bueno con ella al corral de destete. Uh-huh. Si no lo trae, ya ella no está en las mismas condiciones de competir con las otras. Si las otras traen un ternero bueno al destete y vienen preñadas, son mejores que esta que se le murió ternero en el potrero, por la razón que haya sido. Y todos los animales tienen que competir en la misma condición para tú poder hacer una mejora genética. A la vez que tú apoyes a uno y al otro no, ya no hay variedad de condiciones para poder hacer una selección. Correcto. Bueno, ahora en día, pues se manejan mucho los embriones. Para ustedes, ¿qué es para ustedes, hay prospecto donadora o hay directamente donadora? Porque muchos manejan prospecto donadora. Espérame, pero you don't know which is gonna give. O sea, espérame, ¿qué es lo que va a dar? No sabe lo que va a dar.
¿Ustedes manejan eso de prospecto a donadora o directamente a donadora? ¿Cómo han manejado eso? ¿Cómo han trabajado con lo de las donadoras? Y para que ustedes, ¿qué es los requisitos para una donadora? Uh, Lorenzo. the first requirement would be that they at least have had one or two calves. So I think the thrust of your question is, do I believe in flushing heifers? And I do not at all. And there's a lot of that goes on. So embryo transfer is pretty dangerous technology, because you can take an animal that shouldn't be reproduced and reproduce it dramatically, way beyond what nature could do, much more so than artificial insemination, obviously more so than natural. And so I think people need to be more careful than they are with embryo transfer. In the U.S. anyway, we see a lot of flushing of heifers and things like that, and I think it's a big mistake. If a cow can't have and raise a calf, she doesn't need to be reproduced beyond her natural abilities. And with IVF now, you can take a single cow and produce hundreds of babies. So if it's a heifer, you could take a unsuitable animal, one that can't raise a calf, and produce that. Well, that hurts your herd, but it hurts the larger gene pool. Those all float out into the gene pool. So if the thrust of your question is what the requirements for us, it's that they have 2 or 3 calves, they look good on paper, they look good by confirmation, so they need to check all the boxes to become a donor. Yes. Entonces, no hay prospecto donadora. How do you translate prospective? The prospect. Prospect donor. Yeah, donor She prospect. can be she can be a future donor. No. It's no prospect. Not ever. ¿Es donadora o no es donadora? Exactly. Okay. Sí, porque, bueno, I will say in Mexico, because I work with people in Mexico. I work with the Association of Mexico. They use a lot of prospect donor, yes. But she's prospect and she's 6 months. How do you know she's going to be a prospect donor? You don't. She might not even breed. Correct. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. I think as I said, I think that's a mistake. And there's a lot of that in the U.S. too. You see a whole lot of people, fancy heifer, fancy pedigree, a lot of money. She's never had a calf. She's never even gotten pregnant, much less raised a calf. And they need to go through all. They've got to get pregnant at a reasonable age, birth the calf, and raise the calf. And then at least they can do it, like do the basic task that a cow is made to do. Mm-hmm. Yes. O sea, algo más que quieran agregar, no sé si les estoy quitando más su tiempo, algo que más quisieran agregar, sobre algún poquito, qué es lo que viene para Experiencias Beefmaster, algunos eventos. Yo sé que acaba de pasar un evento que les fue magnífico. Supe que varios mexicanos del estado de Sonora adquirieron unos toros que estuvieron excelentes. Que yo espero en el personal algún día comprar semen de ustedes, porque la verdad sí me interesaría. Bueno, ya estamos ya en la prueba de comportamiento de la próxima subasta. Es decir, nosotros hacemos nuestra subasta primer sábado de cada octubre de cada año. Es decir, el primer sábado de octubre de cada año es nuestra subasta. Y ya los toros están, es decir, los toros que llegarán o no llegarán, no sabemos, ¿no? Porque tienen que pasar primero la prueba de comportamiento que hacemos, que es de hecho la prueba de comportamiento más dura de la raza Beefmaster. Es decir, son 9 meses sobre pastura, y después van 2 meses a un feedlot con una dieta no de engorde, sino para que sigan creciendo y sigan sacando su musculatura, no para que se ceben en el feedlot y poder nosotros evaluar tanto los rendimientos en pasturas como en feedlot. Es decir, ya desde hecho estamos anunciando la 62 subasta anual de toros Beefmaster. Va a ser el 7 de octubre del 7 of October. ¿No, Lorenzo? Next year. El 7 de octubre. Ajá. El 7 de octubre del año próximo. También estamos viendo si Dios quiere y todo sale bien, quizás el año próximo queremos hacer
par de presentaciones en México. Estamos pensando a lo mejor en la Feria de Hermosillo o con la Asociación de Criadores, es decir, con la parte, ¿no?, de los criadores de Beefmaster en Sonora, hacer alguna presentación, hacer otra también en Monterrey. Tenemos eso en vista, ¿no? Y también hay invitaciones para que vayamos a Colombia a hacer algunas presentaciones más. Son varias cosas en las que tenemos que tratar de diluirnos. Tenemos pendiente ir a Argentina también a hacer algunas conferencias allá y seguir trabajando en pro del Beefmaster. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y pendiente a cualquiera de estas solicitudes también, como esto mismo que estás haciendo, ¿no? Que es una entrevista, pero al mismo tiempo estamos hablando de genética y de lo positivo, ¿no? De la raza y en este caso de la línea de ISA Beefmaster, ¿no? También abiertos a cualquier presentación de este tipo, ¿no? Claro, claro. Pues cuenten conmigo a la hora que gusten. En México, cuenten conmigo. Estoy a su mejor disposición. En Monterrey, que es algo más cerca para mí, en lo que yo les pueda ayudar. Encantado, yo encantado de ayudar a esta raza que para mí me enamoré. I fell in love with Beefmaster. That's great. So, Us too. porque como les comentaba al principio, soy una persona en silla de ruedas y estar alrededor del Beefmaster para mí fue un sueño hecho realidad. It was so, con lo que yo les pueda ayudar, encantado. There's a place that you haven't get there, country? Is there a place? Yes, it's a country. I have never been to Uruguay, and I would like to go there sometime. I've been to most of Central America and some of South America, but there's more to go to. But I haven't been to Uruguay, and I've always wanted to go there. With Beefmaster, I mean, there's a place that they haven't get there, Beefmaster? Yeah, there's a little bit. Like I've been to Paraguay, and there's some people have used some Beefmaster, but it really hasn't caught on in a meaningful way. You know, when the breed gets momentum in another country, you start to have registered breeders creating genetics and selling it. So that's how it started in Mexico, and so now we've got strong associations in Colombia and Guatemala, in Panama, and so once you see breeders, once people invest in the genetics to start to sell in their own country, that's when it gets strong. We can sell genetics down there once or twice, but it's a short-lived thing. It's not repeatable. And so what we need is breeders in all those countries to make it grow, to give it a foundation. Yes. Actually, I was talking with this guy 2 days ago from Venezuela. Mm-hmm. I didn't know that Beefmaster is in Venezuela now. Yeah, we've sold a little bit down there. Of course, they have a lot of economic troubles now, but through the years we've sold semen in there, more commercially oriented a couple of times. But, again, what we'd hope to do is get a breeder set up down there who we could help that can sell domestically in in all the countries like that. I want Beefmasters, to answer your question a different way, I want to see Beefmasters in every country in the world. Yes. Actually, Mario Marcucci, the president of the Association of Guatemala, he was telling me that probably next year he's gonna work with you all with ISA Beefmaster. Great. That he already talked with, I don't know with who, that he wants to take ISA Beefmaster to Guatemala. Great. And I was like, okay. We're ready. Yes, definitely. So, y yo no sabía que, bueno, no sé si esté en Argentina, este Beefmaster. Yes. Yes. Sí. Wow. Sí, wow. Tenemos más o menos 3 clientes regular allí, pero hay otros criadores con otra genética también. Ok, sí, claro. Ahí me estás haciendo que me mate. Sí, o sea, sí sabes español, pero poquito. Solo un poco. Me faltan las palabras. Me faltan las palabras. Y yo sé inglés,
pero me expreso mejor en español por el tema de que pues trabajo con mexicanos, mi familia es mexicana y todo eso. Y nací aquí en Estados Unidos, pero sí, pues como ya tengo mucho que me salí de la escuela, pues ya no lo practico mucho, ¿no? Sí. So I need to practice it more, but I Well done, definitely know yeah. how to. Sí, usted también. So I hope next year in October, I'll be there at the subasta on October 7th, you say, I believe? October is the first Saturday, but next Saturday, next year, it's October 7th. Yes. So I hope I'll be there. I'll be more than glad to meet you in person and take a picture. And I hope, actually, 2 years ago, I spoke to you that I wanted to go to one of the subasta, but I don't know why. Okay, I didn't go, but I hope next year I can go. We look And forward to having you. yes, and I can buy something, straws for Isa Beefmaster. Great. So something you wanna add for this? No, I don't. Just thanks to everybody who's on, and thank you for taking an interest and taking the time to ask the questions. It's always a pleasure for us to talk about. We, Sergio and I, love the cattle, love Beefmaster cattle. So that really, for us, comes before our own business, Isa Beefmasters. But, so I like to talk about Beefmasters anytime. Yes, definitely. Yes, me too. My mom's sometimes she's like, "How do you know a lot?" Because I read, and she's like, "But you didn't like school." I'm like, "Yes, I didn't like school, but I like cows, Oh, and I like Beefmaster." She's like, "Okay." So, ¿y usted algo que quisiera agregar antes de, pues no les quiero quitar más su tiempo, ¿no? Primero, agradecerte a ti, es decir, hemos estado en conversación por alrededor, yo creo que de 5 años indistintamente, ¿no? En varias ocasiones. Y, Sí. y nada, agradecerte lo que haces por la raza, ¿no? En México, y que cuentes con nosotros para lo que tú necesites. Y ojalá que te podamos tener el año próximo en la subasta, si nos conocemos personalmente y que también puedas tener, ¿no? Un poco de genética fundacional dentro del rebaño que está fomentando el tuyo personal. No, muchísimas gracias a usted. Y gracias a usted por todos los testimonios que pone cada día en las redes sociales, que los leo todos los días, que aprendo cada día más. Este es un equipo. Se lo agradezco de corazón a usted. Thank you, Lorenzo, for your time. God bless you. And,